Kako da biljke u bašti ostanu zdrave i da daju veliki prinos? Kišni period stvara idealne uslove za razvoj bolesti na biljkama. To znači da je neophodno više prskanja tokom sezone. Da bih izbegao toliki broj tretiranja hemijskim preparatima, pokušavam da zaštitim biljke sredstvima koja su dozvoljena i u organskoj proizvodnji. Kao što možete primetiti, kod mene je paradajz u odličnom stanju. Nije ga zahvatila plamenjača. Krastavci imaju velike zelene listove, lepo cvetaju i formiraju se plodovi. Nadzemni deo krompira je izrazito bujan, cveta, listovi izgledaju zdravo i nema štetočina zlatica. Tikvice su nešto kasnije posađene, ali počinju da cvetaju i u dobrom su stanju. Siguran sam da je za sve to delimično zaslužna i paleta zaštitnih sredstava koje sam koristio za tretiranje biljaka u bašti. Skladištim ih bezbedno u ovim epruvetama. Da počnemo od belog praha koji je ujedno i najjeftiniji. To je dobro poznata soda bikarbona. Verovali ili ne, soda bikarbona se koristi u zaštiti biljaka od gljivičnih infekcija. Soda bikarbona također može pomoći da se rešite biljnih vaši i grinja. Soda bikarbona neutrališe kiselo zemljište. 2 kašike sode bikarbone rastvoriti u 2 litra vode. Dodati nekoliko kapi biljnog ulja i ekodeterdženta za suđe, da bi se sredstvo bolje zadržalo na biljkama. Tretirajte biljke ovim rastvorom na svake 2 nedelje. Prednost je što se soda bikarbona kao potpuno bezbedno sredstvo može koristiti i u fazi plodonošenja. Plavi preparat je u stvari plavi kamen ili bakar sulfat. Može se koristiti za prskanje biljaka u bašti radi suzbijanja raznih bolesti i štetočina. Često se koristi za suzbijanje gljivičnih bolesti kao što su plamenjača, pepelnica i trulež plodova. Najčešće se pravi mešavina plavog kamena i kreča, takozvana bordovska čorba, i njom se tretiraju biljke. Bakar sulfat deluje kao fungicid, dok kreč služi kao stabilizator i smanjuje štetnost bakra na biljke. Koristim plavi kamen najčešće za tretiranje paradajza i vinove loze, ali ne u fazi branja plodova. Vodim računa da prođe karenca, odnosno propisan period od prskanja do branja plodova. Plavi kamen je dozvoljen u organskoj proizvodnji. On ne prodire direktno u biljke, nego spolja formira tanki zaštitni sloj. Ovaj sloj ometa rast i širenje gljivica, smanjujući mogućnost infekcije ili suzbija već prisutne infekcije. Ipak plavi kamen je toksičan, pa je važno pridržavati se striktno uputstava za upotrebu. Crvenkasti prah je zapravo ljuta paprika u prahu. Aktivni sastojak ljute paprike je kapsaicin. On ima prirodna svojstva koja odbijaju insekte. I vi možete napraviti sopstveni sprej tako da pomešate 1 kašiku ljute paprike u prahu sa litrom vode i nekoliko kapi tečnog sapuna.
Nakon nekoliko sati treba procediti ovu mešavinu kroz krpu. Zatim je prespite u flašicu sa raspršivačem i poprskajte biljke koje su napale štetočine. Ova mešavina će odbiti štetne insekte. Ove sezone još uvijek nisam prskao paradajz protiv smrdibuba, ali jesam ruže protiv biljnih vaši. Iako je ljuta paprika prirodno sredstvo, treba voditi računa da ne dođe u kontakt sa očima. Nije efikasna protiv svih štetočina. I narandžasti prah je dobro nam poznati začin kurkuma. Kurkuma ima antifungicidna, antibakterijska i insekticidna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti biljaka od bolesti i štetočina. Možete napraviti sprej od kurkume tako što pomešate 1 kašiku kurkume u prahu sa litrom vode i malom količinom tečnog sapuna. Ovaj sprej možete koristiti za prskanje biljaka kako bi ih zaštitili od štetočina poput biljnih vaši, grinja i drugih insekata. Kurkuma se koristi kao prirodni tretman u baštovanstvu, ali njena efikasnost može varirati u zavisnosti od vrste biljaka i štetočina s kojima se susrećete. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.